भगवत गीता पाखे रखता वीडियो ऑफ करबनी वीडियो ऑन कले मते ही भल लागे मो सामने रे अछंती नहले छोट पिला बुल्ला भलिया लागिवो अंधार अंधार देखा होछि। आमे लास्ट टाइम भगवत गीता थर्ड चैप्टर पढ़िथिले। थर्ड चैप्टर रे आमे कोन पढ़िथिले? हां, थर्ड चैप्टर रे पढ़िथिले गोटे एक्रोनिम कहिथिली। ट्री ट्री माने रिनंसिएशन, ट्री पर त्याग, त्याग माने अर्जुन चाहूଥିଲେ युद्ध क्षेत्ରରେ युद्ध न କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଆମର ଅଛି କି ଆମେ କର୍ମ ନ କରିକି ପରିଣାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି, ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି, renunciation is not the way of purification, the renunciation is the fruits of purification। त्यागी व्यक्ति ପାଇଁ ଯେ शुद्ध ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପରିଣାମ ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ତାପରେ ଆର୍ ଥିଲା କଣ, ରଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ ୟୋଗା ଲାଡର ମାନେ କଣ, ଯଦି ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା କି ଆମେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛୁ, କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। ତ ଫଳ ଯୋଉଟା ମିଳିବ ଆମେ କଣ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। କେମିତି ଆମ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଡେଡିକେସନ, କମିଟମେଣ୍ଟ, ସିନସିୟରିଟି ହେଲା, ଆଜ ଏନ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି, ଫର ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମର, କି ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଧା ଆସେ। ଏନିମି ଅଫ ଦ ସୋଲ କହିଥିଲି କି ମନେ ରଖିଥିବ, ଲଷ୍ଟ, କାମନା। କାମନା କଣ, କାମନାରେ ଦିଟା ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଯାଏ। ସେଗ୍ରିଗେଟ ତ ଏମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମନାର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ସେକ୍ସ ଲାଇଫ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଓଭରଅଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଆଡାମଣ୍ଟ ଡିଜାୟାର। ଆଡାମଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ଜିତ ମନୋଭାବ, ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛି। adamant desire for sense gratification which is prohibited in scripture। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଧି ଅଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିତ ପଣ ରଖିବା କି ନାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ମାନିକି ଯଦି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏନିମି ଅଫ ଦ ସୋଲ। ଆଜି ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା। ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ହେଡିଂ ଅଛି କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଖରେ ରଖିଲେ ଭଲ। ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋନିଂ ଆମେ ପଢିବା। ଆକ୍ରୋନିଂ ମାନେ ଯୋଉଟା ଇୟର୍ସ, ଇୟର୍ସ ମାନେ ଶୁଣିବା, କଣ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ତ EARS ଏଟା ଅଛି, ଇୟର୍ସ। ତ ଇ ଫର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଖରେ ରଖ ତାକି ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇଜି ହବ। ହୁଁ। ତ ଇୟର୍ସ, ଇୟର୍ସ ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇଟରନାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଲା, ଇ ଫର ଇଟରନାଲ ଏଜୁକେସନ ହେଲା। ତ ଏ पर କହିବି, ତ ଇଟରନାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 4 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ରୁ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଟରନାଲ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ତ ଯେମିତି ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ଯାହାବି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆଉ ଅଥରାଇଜ ସୋର୍ସ ରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସାଧୁ ମାନେ ପିଓର ନଥା, ସାଧୁ ମାନେ ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପିଓର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭ୍ୟାସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ସଂଘର୍ଷରେ ରତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେମି ସାଧୁ। ସେମି ସାଧୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସାଧୁ ନୁହଁ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସାଧୁ ଏମାନଙ୍କର ରୋଲ ରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ, ମାନେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡର୍ସ ଟାଇପ ରେ ଥାଆନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତ କୁହା ହେଇଛି ନା କି ମିଥ୍ୟାଚାର ସ ଉଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିକି, ରାବଣ ଯେମିତି ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିକି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ବହୁତ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୈତିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ସାଧୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ହେରଫେର କରିବନି, ଆଉ ମା ଝିଅଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିବନି, ତାହେଲେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଟା କେସ୍ କରନ୍ତି, ଆ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦତ୍ତକୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ ମାନୁପୁଲେସନ କରନ୍ତି ଯାହାବି, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ
ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉପରେ ସାଧୁ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ପାରମ୍ପରିକ ରୂପରେ ହେଲେ କଣ ଷ୍ଟେବଲ ରହିବ। ଷ୍ଟେବଲ ମାନେ କଣ ଆମେ ସେଫ୍ ରହିବା କି ନାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଅଥରାଇଜ ପାଥ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ମିଶିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବି। ତ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କର, 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କରିବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ वाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् तत्त्वमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह वस्वान्मनुवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे अब्रवीत् अनूरुद्धा कवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्य सायवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। धन्यवाद। तो म्यूट करते हैं समझते। तो भगवान ये जो भगवत गीता जो आध्यात्मिक ज्ञान केमती प्रदान करछंती, प्रथमे राजा को प्रदान करछंती। काहे कि राजा को प्रदान करछंती, कारण राजा एतले शिक्षित हेबे आध्यात्मिक ज्ञान रे से संबलित हेबे, ताले प्रजा माननकु से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करि परिबे। सेति पई भगवान कोन करथिले, सूर्य देवता को प्रदान कले, जांकर नाम विवस्वान ना। तो ये विवस्वान जेतବେଳେ प्रदान कले, विवस्वान काहाको प्रदान कले, मनु, मनु इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु एमती गड़ी 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 आसीबार अछि ना। लिनिएज परंपरा ହେଲା। ତ ଆମର ବାସ୍ତବରେ ଦି ପ୍ରକାର ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କଣ, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଆଡେ କହୁଛି। ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମାଜର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ମିଳେ ଲୌକିକ, ଏଇ ଲୋକର ଶ୍ରଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିବା କଥା କି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି କେମିତି ଆସିବା କଥା, ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ। ପ୍ରାମାଣିକ ମାନେ କଣ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବିବସ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜଣେ କହିବ ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ବିବସ୍ୱାନ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସତରେ ଏଥିରେ ତା ଭିତରେ କି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ତ ଖାଇବା ଥାଳି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ ସେତିକି ବଡ ସାଇଜ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କଣ ସେତିକି ବଡ? ନାହିଁ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ମିଲିୟନ ତାର ଅଛି, ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ ରେ ଜଣେ ଜଣେ କଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଡିଟି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଡିଟି ମାନେ କଣ, ସେ ଦେବତା ସେଇ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ଅଧିକାର, ସବୁ ତ ଭଗବାନ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସବୁ ଜିନିଷ। ଇଏ ହବ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜମିଟେ ଏମିତି ପଡିଯାଇଛି, କେହି ନଉନାହାନ୍ତି, ଅନାବାଦୀ ଜମି, ତାକୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜର ବାଡଟା ଟିକେ ମାଡିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି କାହାର କେହି ମାଲିକ ନଥିବ, ତାହେଲେ ହଇରାଣ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ଲାନେଟ ରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଡିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁନ ପ୍ଲାନେଟ ର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଅଧିକୃତ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବିବସ୍ୱାନ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହେଡ ରହିଲେ, ହେଡ ଟପ ମୋଷ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବତ ଗୀତା କେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା, ମନୁ, ମନୁ ମାନେ ଯିଏ ଫାଦର ଅଫ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ଯୋଉ ମାନବ ନା, ମାନବ କେମିତି, ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମାନବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶରେ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ
एम्ब्रायोलॉजी माने जो मार गर्भरे पिला माने केंदी बढ़ुछंती किंबा आमे सुनितले काउ माने गोबर 1940 मसिया रे साइंटिस्ट माने बाहा कले कि हेतरे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अछि किंतु वैदिक लिटरेचर रे मूलरू आमे सब जानिछे कि हमर काउ की कौन सेटा हळदी एतरे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अछि वेदरे कहा आइछि कि चर अचर माने अचर माने कोन जो माने स्थावर माने एटा कांस्टेंट एक अछि गछ तार भी जीवन अछि किंतु साइंटिस्ट माने हम सर जगदीश चंद्र बोस बाहर कले हेबे ये प्लांट हैव लाइफ प्लांट रो भी जीवन अछि तेणु आमे योगा मेडिटेशन वास्तुशास्त्र एस्ट्रोनॉमी ये सब जिंस शास्त्र रे अछि तेणु आमे जो भगवत गीता भागवतम जो विज्ञान आमे अध्ययन करिवा तो से केमिति आस्तिवा दरकार चारिटी परंपरा भगवान देइछंती पद्म पुराण रे वंदना करछंती कि कौन कौन परंपरा भगवान कृष्ण जो ज्ञान देले गोटे ज्ञान गोटे ब्रांच आसिला लक्ष्मी देवी माध्यम रे तो कृष्ण नारायण तो लक्ष्मी को देले से ज्ञान रामानुजाचार्य ई कलिजुग रे जे आचार्य होइके आछंती रामानुजाचार्य परंपरा रे आसिला फर्स्ट सेकंड ब्रह्मा को भगवान कृष्ण भगवान को ब्रह्मा को ज्ञान देले तो ब्रह्मा को एतले ज्ञान देले ब्रह्मा को माधवाचार्य लिनेज रे आसिले तापर आसिले शिवजी को जेतले से ज्ञान प्रदान करछंती विष्णु स्वामी को आचार्य माध्यम रे आम पाको पहुंचुची किंबा भगवान ब्रह्मांकर चतुष कुमार अछंती सनक सनातन सनंद कुमार तो तांको माध्यम रे जो ज्ञानटा आसुची निम्बर स्वामी माध्यम रे पहुंचुची तो ये चारि जण आचार्य चारिटी परंपरा रे अछंती तो जे कोनोसी ज्ञान विशेष करके आध्यात्मिक ज्ञान को आमे परखिबा चारिटी परंपरा रे तत्व दृष्टि सब किछि समान थाए आमे जो ज्ञान पाउचे आमे कोथरे पाउचे ब्रह्म माधव गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा ला ଆମ परंपरा एते प्योर एते सैंक्टिफाइड ताकि सब जिनस एज इट इज भगवान प्रभुपाद हमको प्रेजेंट करछंती हम व्यक्तिगत भाव में मु विभिन्न स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को बुलिबा लागि टिके आसीची तो मु देखिछि प्रभुपाद काहे हमें हमर हार्ट काहे प्रभुपाद दबा कथा काहे प्रभुपाद मेसेज बहुत क्रिस्टल क्लियर केते एम्बिग्युटी किछि नाही किछि माने कोन कहि परबा किछि कंफ्यूजन नाही प्योर प्रभुपाद बहुत बड़ा टेक्निक देछन्ती हमकु ताकि हमें प्योर डिवोशनल सर्विस शुद्ध भक्ति रो मार्ग को आपणे परबा जे जो कोनसी परिस्थिति रहू भावन्तु आमे केमि जानिबा प्रभुपाद जा करछन्ती ठीक अछि कि नाही भावन्तु हम गाँ रे इलेक्ट्रिसिटी हम घर बल्ब जळुछि से बल्ब टा आमे केंति पाइबा इलेक्ट्रिसिटी केंति पाउछ आमे देखुछे ओटे इलेक्ट्रिक खुंट अछि तो से खुंट आउटे खुंट रु आनछि आउटे खुंट आनछि बैक टू बैक कोठी पहुंचीबा सबस्टेशन सेठू सेठी काई हम देखुछे घरे यदि लाइट अछि तले ऑब्वियसली सेठी लाइट अछि या सेठी यदि लाइट अछि तो ऑब्वियसली एठी लाइट थिबा दरकार सेति पई हमर परंपरा टा पूर्ण रूपे प्रामाणिक परंपरा आ बहुत प्योर परंपरा सेति पई भगवान कोन करछन्ती प्रामाणिक परंपरा रे भगवत ज्ञान टा हमको प्रदान करन्ती तो अर्जुन मन में प्रश्न आसीची कि हाँ अर्जुन को मन में प्रश्न आसी ये जो ज्ञानटा केमिति नष्ट होला भगवान कहले कि अनस्क्रुपुलर जो माने अविवेकी लोक जो माने शास्त्र रे किछि छेड़छाड़ करन्ती तो से माने निज हिसाब रे इंटरप्रेट कले जेमती मु आज गोटे एग्जांपल देली सहजिया मनोवती मन पवित्र थिले गाड़ी गंगा एमती कोन से शास्त्र नाही शास्त्र रे जो कॉन्टेक्स्ट रे कहा आइछि से कॉन्टेक्स्ट जति सुनिबो तले जानिबो कि मनटा पवित्र थिले केबे जणे भौतिक कार्य लागि परिबनी ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ ସରି ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବା ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକି ପାରିବା ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତିନି ନିଜେ ଢିଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ परंपरा नुहे अप्रामाणिक जिनस आश्रय नहीं जाती श्रद्धा धीरे नष्ट हो जाए जमती आम हाँ जमी प्रभुपाद एवं अर्जुन भगवान पचारे कि मत आपण कहीं कहते मोर किसी स्पेशल योग्यता अच्छी भगवान कहले भक्त सीमे सखा चेती तुम्हें मोर भक्त एवं सखा दीटा क्वालिफिकेशन भगवान कहले सब बेले आमको यहाँ मन रखार अच्छी जदि यही क्वालिफिकेशन आम पाखे अच्छी ताले आम भगवत गीता बुझी पारिबा नले आम जहाँ कहवा मुझे आगुरी कही मलिन मनर सब कथा ही बेकार थाए जहाँ कहूँ गजर 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 हेल्ले सब कथा बेकार तेणु आमको भक्त हबार अच्छी भगवान सहित संबंध रखार अच्छी तो भक्त हवा माने भगवान को ईर्षा करवानी तो आम भगवान को केमती ईर्षा करछे सेपरेट इंडिपेंडेंट मेंटालिटी एंजॉयिंग मेंटालिटी यदि आम पाखे अच्छी ताले आम भगवान को ईर्षा करछे मु निजे खाइबी भगवान को देविनी ताले भगवान को ईर्षा कली ହେଲା ମୁଁ କହିବି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଲିମିटेशन को सामने रखी कहबी भगवान को ईर्षा करछि ईर्षा माने कोन पर उत्कर्ष असहनीयता हृदय सूक्ष्म रूप रे अछि किंतु बाहर शो करि पारे न करि पारे
तेणु भगवान कहते भक्तोसी में सकाचती जी कि भगवत गीता बुझिबो तो फास्ट भक्त हवा दरकार भक्त हवा ପାଇଁ फास्ट कम करार अछि चारिटी नियम पालन करार अछि काहे कि धर्मर चारिटी स्तंभ हैला चारिटी नियम धर्मर चारिटी स्तंभ प्रभुपाद सेति कहले ही इज ए जेंटलमैन हु फॉलोज फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्टली आ चैंड हरे कृष्ण एक्सेप्ट ऑनर महाप्रसादम तो चारिटी नियम यदि किए पालन करना तो आखि बंद करके कहीदेव ही इज नॉट ए डिवोटी भूली जीव से भक्ति कौन सब भूल जीव से जहाँ भी कह ए कान पुरे से कान बाहर करदेव सीधा कारण प्रामाणिक जिन नुहे से फास्ट प्यूरीटी प्यूरीटी द फोर्स कह तो अर्जुन पचारे 4 नंबर श्लोक 4 नंबर श्लोक ठीक अच्छे आपन तो कहले आपन तो मो सहित जन्म होती आपण केमती कहते अर्जुन भगवान बंधु थे अर्जुन को भगवान जहाँ भी कहते अर्जुन कॉन्फिडेंस थिला किंतु आम भली बद्ध जीवों भगवान ने पचारे भगवान कहीं अर्जुन को मुहर पकई दिखाती जोग माया ये भगवान भक्त को भल पाई आउट ऑफ लव भगवान कौन कर जोगमाया माध्यम अर्जुन को टिके विभ्रांति कर देछंती ताकि सारा संसार रा लोक से बड़ी कंडीशन ने थिले जो माने अछंती से माने एलिवेट हे पारिबे तेणु हाँ तो ये भगवान कहे कि अर्जुन अर्जुन पचारे अपरंग भवद जन्म परंग जन्म विवस्वत कथम एत दिजानीय तदा तमादौ प्रोक्तवान इति तो आपण जन्म जो मो सांगे ना आपण केमती कहते मुझे सूर्यदेव को कहली बोली किसी ऑथेंटिसिटी अच्छी तो भगवान कहे ये जो प्रश्न अच्छी ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न किए एक्चुअली भगवत गीता वास्तव में बुझी पार तो प्रभुपाद भावार्थ लिखिं तो दी प्रकार लोक था भक्त था आउ जो माने आसुरिक संपन्न व्यक्ति डिवोटी एंड डिमन तो समस्ते प्राय भगवत गीता लिखती कमेंट्री दियंती किंतु ऊपर फटो थाए कृष्णकर भितर निज कथा लिखती भावतु डेमोनियक लोक से माने निज मन ही प्राय लिखती भगवान कही भगवत गीता भगवान कौन कहते कि हाँ भगवान कहते कि आमे भगवान को मनमना भाव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कार भगवान मनमना भाव भगवान को हृदय धारण करके पूछेवा करार अच्छी किंतु से भावे कि मनमना भाव माने कौन मत तुम धारण कर जी लिखुची ऑथर ऑथर को आम भाव से भावती जी ऑथर लिखुची अर्थात मते तुम्हें पूजा कर बुझीगल प्रभुपाद कौन कहले सरेंडर टू कृष्ण प्रभुपाद कही ना आई एम गॉड प्रभुपाद कहले कि एनीवन हु कंसीडर हिमसेल्फ एज गॉड ही इज ए फर्स्ट क्लास डॉग कुकुर तेणु गॉड को उल्टे दिले डॉग सेमती प्रभुपाद कहते प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंस टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण भगवान कहते मनमना हम भगवान कहते सरेंडर टू कृष्ण भगवान को प्रणाम कर तो सिंपल जिनस आमको प्रभुपाद से सब किसी डायरेक्ट कर भगवान कृष्ण को प्रति भगवान बहुत लोग कहते भगवान किसी रूप ना रेख ना भाव गोटे लोकटे कौन कर गोटे घरे अच्छी बहुत गुड़ा साउंड शुणा से गोटे किए साउंड कौन शुणा गोटे पिला किए गोटे कहूँ कि अरे मत दे मु हाथी को खाईदेवी मु बाघ को खाईदेवी किए कहूँ मत दे मु सिंह को खाईदेवी तो ये लोक भावी एटा कौन मो घर ना एटा कौन सब राक्षस लोक आसिक रहीगले तो सी जाकि डोर खोलिक देखला बेलू छोट पिला गुड़ा खेलुंट से खाइबे कौन बिस्किट अच्छी बिस्किट सब हाथी कि घोड़ा कि सब ये सब पिक्चर होता है तो छोट पिला माने कौन करते से हाथी खाईदेली बिस्किट खाऊे बिस्किट रे हाथी पिक्चर थी हाथी खाईदेली भगवान रूपटा कौन सच्चिदानंदमय बिस्किट गुड़ा सब अटारे तैयारी भेराइटी गुड़ा सब तक अटारे तैयारी किंतु सेमती भगवान विभिन्न जो अवतार अच्छा सब सच्चिदानंदमय स्टिल जो माने भगवान प्रामाणिक रूप से गुरु शिष्य पर आसती से बुझती भगवान कौन रूपरेख किसी भी ना तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग डेभलप हुए तेणु ये सारा संसार गोटे पर्पस अच्छी किंतु जो माने शास्त्र नीति नियम पालन करते भक्त मान कष्ट दिखती डेमोनियक मेंटालिटी थाए से माने काम क्रोध लोभर वशवर्ती होगी बुझंती तो भगवान से सुंदर भाव कहे श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीता जन्मानी तब च अर्जुन तानी हम वेद सर्वाणी नक्तम वेत्थत परंतप भगवान कौन कहते कि यदि गोटे लोक मृत्युवरण कले शरीर परिवर्तन हो जाऊँगी कहीं क्या शरीर पंच महाभूत या भगवान शरीर थोड़ा पंच महाभूत या ना तो भगवान शरीर जी पंच महाभूत या नुह ताले नष्ट हेल्ले भी भगवान तक स्मृति शक्ति को हराती तो से सेम जिनस कंटिन्यू होता है भगवान आम नुह से भगवान कहते तुम्हें अर्जुन बुझली जापार मु भूलेनी कहीं ना मोर शरीर परिवर्तनशील नुहे है भगवान एटा सुंदर भाव कले भगवान कहे कि भगवान ताले केमती आसती दुनिया को बहुत इंटरेस्टिंग जिनस आईटा ये श्लोकटा कौन कहीपर भगवत गीतार पूरा सार श्लोक भाया तो समस्ते श्लोक मो संगे उच्चारण कर अजोपी सन अव्ययात्मा
अजोपि भूतानाम् ईश्वरोऽपीशान् भूतानामीश्वरोऽपि सा प्रकृतिं स्वामवस्थ प्रकृतिं स्वाम प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। धन्यवाद। तो आमर जो वैदिक संस्कृति अच्छी वैदिक संस्कृति विभिन्न जिनस अच्छी जमती आम कहीपर ए बी सी डी ई एफ जी भावुली लेक्चर शुणी नोट करी समस्त तो ए पर आब्सोल्यूट ट्रुथ माने भगवान विषय में कहुच्छे बी पर ब्राह्मण अर्थात स्पिरिचुअल मास्टर जो माने आध्यात्मिक गुरु सी पर काउ प्रोटेक्शन शास्त्र रे वैदिक सभ्यतार एटा मूल आधार गुड़ा तापर डी पर देवता देवता माने कौन कहती आम जहाँ भी नेसेसिटी अच्छी फिलअप करती और ई पर एटिकेट आम वैष्णवता हिसाब से भक्त हिसाब से समाज रे केमती व्यवहार करवा ए फॉर फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड भगवान पाद पद्म तो जी पर गुडनेस तो सत्व गुण रही तो जो माने यही सब नीति नियम को पालन करते से डिवोटी से भक्त कि जो माने मानती प्रहलाद को जमती पिता नरसिंह भगवान टर्चर कले कंस एमती टर्चर कले देवकी वसुदेव को से भगवान आसती तो भगवान केमती आसती कहुई कि अजो भी जीव भी अज जीव अज माने जार जन्म ना तो जीव आ भगवान दी जन अज किंतु जीव भगवान अंडर आसती तो भगवान प्रथम सन अव्यय आत्मा भगवान को शरीर नष्ट होनी जीवर शरीर नष्ट हो जाए व्यय हो जाए नष्ट हो जाए भूतानाम ईश्वर विषन किंतु जीव केवे क्लेम करबनी मु समस्त मालिक कृष्ण क्लेम करें मु समस्त मालिक बोली एथिपाई भूतानाम ईश्वर अपिशन मु समस्त समस्त सर्वभूत माने लिविंग एंटिटी मालिक प्रकृति स्वाम अविष्टाय भगवान केमती आसछंती ना आउट ऑफ ओन स्वीट विल भगवान कौन से कर्म बंधन रे पड़ी आसंती भगवान आसंती निजर स्वतंत्र मधुर स्वतंत्र इच्छा आउट ऑफ ओन स्वीट विल प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया भगवान कौन सी भौतिक बहिरंगा शक्तिर प्रभाव में नुहे भगवान कौन करती निजर अंतरंगा शक्तिर माध्यम आसती जोगमाया ये आसती बुझे तो भगवान छटा जिन कहली मन रख से तो जो मैंने कहती कि अर्जुन भगवान को कहे कि आपण तो मोर अति प्रिय तेणु आपण मु शुणी भक्त मैंने भी अच्छा भक्त मैंने भी बहुत शक्तिशाली था आपण कृपा को धारण करती तो से संसार सब लोक मारदे पारे जी मैंने नीति नियम पालन करती भगवान कहे भगवान तेल कहीं आसवर आवश्यकता अच्छी सात नंबर भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तो भगवान आसवर विभिन्न कारण अच्छी कि स्पेसिफिक कारण है कि धर्म संस्थापन तो करेंगे कि जो बिलवड डिवोटी माने अच्छी भक्त माने अच्छा जोटा बहुत समय से प्रतीक्षा करते भगवान सहित आदान प्रदान करने तो से दर्शन देवाई आदान प्रदान करने विशेष आसती ना रावण आ कुंभकर्ण कि हिरण्यकशिपुर हार्ट रे भगवान का हार्ट अटाक करके मारदी न था कि भगवान कहीं आसिले कारण भक्त मान आदान प्रदान करने यहाँ भगवान मुख्य विषय भगवान गोटे कहते हतारी गतिदायक हतारी माने भगवान जो आसती राक्षस मान मारती किंतु से उद्धार हो जाए से शुद्ध हो जाती से उद्धार पाई जाती भगवान भक्त माने भावन माने बाहर लोक भावती भगवान कहीं से कंस को मारले रावण को मारले उद्धार एग्जांपल दे दउची धर गोटे लोकर किछ गोटे बॉयल होइछि माने फुटका होइछि तो सी डॉक्टर पाक जीव डॉक्टर पाक गले डॉक्टर को देखेब डॉक्टर कहबो अरे तुमको एटा काटिबार अछि ऑपरेशन करिया अछि डॉक्टर ऑपरेशन करिवो तो ऑपरेशन कले काटिवो ना बेची लेबो किंतु ता द्वारा कोन हबो तार बॉयल टा ठीक हे जीवो तार जो ऑपरेशन करके आसिला तो ठीक हे गेला तो सेति पई भगवान जतले गोटे डिमन को गोटे राक्षस को मार दियंती तो सेतेबेले कोन हुए हाँ सेतेबेले कोन हुए कि से लोक शुद्ध होइकी भगवत धाम पळाए तो या पूर्व गोटे छोट जिनस मिस करिगली तो मुझे कहवाक चाहूँगी तो प्रकृति स्वाम अभिष्टाय संभवामि आत्ममाया किंतु जो भगवान आसती तो दी प्रकार बोका लोक था मन रखि दी प्रकार बोका लोक कौन एग्जांपल भावतु आम नरेंद्र मोदी सर सी गोटे बड़ रांची जेल को जाउछंती एग्जांपल तो जेल को जाउछंती तो जेल जो माने जेल बासी माने अछंती तो से माने कौन भाविबे अरे 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 प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर सी भी जेल आछंती से गोटे भूल काम करथिबे चोरी पोरी करथिबे तो मूर्खा भी नुह से जेल परिदर्शन करने जाइछंती
तो गोटे प्रकार लोक से था भगवान धाम को आसती भौतिक जगत को से भावती भगवान भी किसी भूल करछंती कर्मर बंधन रे पड़ी भगवान आसुचंती फास्ट क्लास से माने फास्ट क्लास रो बोका लोक से आउ गोटे टाइप रो बोका लोक अछंती से भावती कि नहीं भगवान प्रेसिडेंट तो सॉरी हम प्राइम मिनिस्टर सी भी तो जेल को पळे आइले तामाने सी भी चोरी करन आमे भी प्रेसिडेंट बढिया आमे प्रेसिडेंट हे गलु से आमे प्राइम मिनिस्टर हे गलु तो भगवान जेतले रामकृष्ण बराह नरसिंह जो माने आसंती भगवान तो से माने जेतले भौतिक जगत पड़ती आसंती ए जगत को तो किछि लोक भावंती कि आमे भी भगवान हे गलु काहे कि ना आमे भी भगवान जति आछन जीवा आशा करछन आमे भी कर पारु सेठी प्रॉब्लम थाए तेणु एथि भगवान आसीबार उद्देश्य एठी कहाला यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सुधाम्यहम् धर्म को सुरक्षा प्रदान करने पाई साधु सन्तंकर पोषण करने पाई आउ जो आसुरिक संपन्न व्यक्ति को मारिया पाई तो प्राइमरी बिजनेस भगवान कौन कहली कि साधु सन्तंकर सुरक्षा सहित आदान प्रदान करने पाई तो भगवान कहीं आसंती तापर अच्छी श्लोकटे कहले कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जगे जगे तो भगवान जमी कंसर कारागार आविर्भाव होते तो भगवान कारागार कहीं आविर्भाव होते ये सब पर्पस को फिलअप करने 9 नंबर श्लोक देखा बहुत सुंदर श्लोक अच्छी कई प्रश्न मन भगवान जो आविर्भाव हेले ताले भगवान कौन मृत्यु अच्छी कि भगवान कर्म केमतिया समस्त आम जानवाई चाहिए यहाँ फेमस श्लोक प्राय टाइम रे यदि कहीं कहते भगवद गीतार श्लोक मन रखापी तो मुझे श्लोक सब कहवाई चाहे कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भगवान कहते कौन जन्म और कर्म भगवान जन्म और कर्म दीटा भगवान का जन्म को जन्म कह जाए आविर्भाव कह जाए सूर्य उदय अस्त है बेले भगवान आमर भौतिक जगत में आविर्भाव हुआ कहले कंसर जेल किए आसुचंती भगवान निजे आसुचंती कर्म भी सेमती भगवान जो आसंती देखी आम फोटो भी देखी किए भागवत वर्णना कराई कि भगवान जो आसंती चतुर्भुजकर नारायण स्वरूप आसंती ड्रेस पिंधिकी आसंती दुनिया कौन व्यक्ति कपड़ा पिंधिकी आसंती निर्वस्त्र होगी आसंती भगवान संकटकर गदा पद्म धारण करके आसंती छोट शिशु रूप में भगवान जो आविर्भाव होती कथा कहते फास्ट दुनिया कौन शिशु को आम देखने कथा कहबार तो भगवान कहते कथा कहते बापा माँ पूर्व दीटा जन्म कथा कहते भावतु भगवान एत सुंदर भाव में पुणी बापा को गाइड कर गोकुल को जावाई जलस्पर्श बाहर बहुत भारी वर्षा होची बिना जलस्पर्श करके अनंत शेषर आश्रय आउ से भगवान कृष्ण यशोदा माँ को विश्व दर्शन कर पार्टी भितर कौ छोट पिला आम कह कि पार्टी भितर देखे पारानी से भगवान जन्म और कर्म दीटाक जन्म धन्य भगवान गाय भी चरई भगवान दावान समन भी कर ठीक अच्छी ये सब जिन जाना कौन दरकार भगवान कहते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन अर्थात सी यदि किए तत्व तो जाणीगला ठीक ठीक से जाणीगला ताले कौन सी जन्म मृत्यु चक्र में पड़ोनी सिंपल जिन जन कहे ठीक अच्छी कहीं कौन समस्ते विश्वास करेंगे कि आपण शरीर एत दिव्य बोली आप सच्चिदानंदमय बोली तापर भगवान ये 10 नंबर श्लोक कहे कि 10 नंबर श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है श्लोकर भावार्थ गोटे जिन मु प्राय 5-6 वर्ष तले पढ़ी भूली जाइली कौटी अच्छी सडनली आउ थे तुम मान सब सेयार करने पढ़ला बेलू यहाँ मत मिलला तो भगवान कहते वितराग भय क्रोध 10 नंबर अच्छी वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बुद्धा मद्भावमागता तो भगवान कहते किए भगवान को जानी पारे वितराग भय क्रोध तो ये वर्णना कर प्रभुपाद कि तीन टा जिन को हमको त्याग करा पड़ो कौन वित्त माने अटैचमेंट आम आसक्त हो जाती शरीर चेतना रही जाती शरीर चेतना एक्सेसिव शरीर चेतना आम रहा पैसा धन संपत्ति ये सी कर्मर प्रतिक्रिया को पुणी सहित युद्ध कर तो शरीर चेतन आसक्त रही आम भगवान को बुझी पारानी नेक्स्ट भय भय कहीं बहुत लोग भावती कि नाई वैष्णव कल्चर आम शुणीचे कि मृत्यु पर भगवान का धाम को जीवा भगवान थे सबू भगवान पार्षद माने थे तो समस्त कौन करते भगवान सेवार निमग्न थे कि जो लोक ये भौतिक जगत रे कष्ट पाई रोग आसी विभिन्न प्रकार समस्या पड़ी सी केबे चाहिए मला पर पुणी गोटे मनीष होकर आसो केबे सी चाहिए तो डर अच्छी
सी सब कौन चाहब कि भगवान सागर मिसी जावाई मले सब सरीगला कि ना किए देखी विभिन्न सब फिलोसफी पलि आसो तेणु फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आउ तो किसी लोक अच्छा से माने भक्ति करने आसती है विभिन्न मार्ग भी फॉलो करती चिड़ी जाती कहीं ना प्रामाणिक ग्रहण करती आनुगत्य स्वीकार करती तो से कौन करती इाड़ू सियाड़ू सब शुणती यही मार्ग कर सेटा कर किए कौन जप कर किए कर विभिन्न सब मार्ग सब कहती तो समझ डाउट हुए निजे फॉलो कर पारती डाउट हुए पूरा छाड़ी दिखते हैं कौन से मार्ग भल ना भगवान कही ना मुई भगवान सरला से लोक मैंने प्राय प्रभुपा लिखी दे टेक शेल्टर ऑफ इंटॉक्सिकेशन निशा द्रव्यर आश्रय नियंती तीन टा कैटेगरी कहले जी भौतिक आसक्ति व्यक्ति सी भगवान को बुझी पारिबनी ये यार फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जी भगवान को डरु व्यक्तित्व भगवान ने व्यक्ति बोली से डरी तो सी भगवान को भक्ति कर पारिबनी भगवान को ठीक से जानी पारिबनी भगवान केमती भगवान कौन सी लीला से बुझी पारिबनी तापर क्रोध जार पाखे थी अर्थात चिड़ी जाइथिबो कौन सी रास्ता भावुथिबो एटा भूल सेटा भूल सब भूल मु भूल सॉरी मु ठीक आ सब भूल तो से व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेटेड है कि निशा द्रव्य सेवन करिवो हला गन भाविबो से आग शिवंकर भक्त होइथिबो किछ दिन पर से बेकरे से रुद्राक्ष पकैथिबो किछ दिन पर कोन करथिबो से हुक्का पिउथिबो कि जो गंजेई मद पिउथिबो तो विभिन्न प्रकार सब आसे हेरी तेणु हेतु फ्रस्ट्रेशन पळे आसे तीनटा लोक भगवान को बुझी पारिबनी हेतिपई भगवान कहले वितराग भय क्रोध स्थित अधि वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित तो ये तीन टाक त्याग करके मनमया अर्थात मोर शरणागत है मत उपासना कर बहव ज्ञान तपस्या उत्तम मद्भाव आगत माने ये कर से मत पाइब प्रमाण अच्छी हाँ अच्छी प्रमाण बहव ज्ञान तपस्या बहुत लोक आगु ये ज्ञान प्राप्त होगी तपस्या करके पवित्र होगी ज्ञान पाई तपस्या करके पवित्र होगी सिक्वेन्स मन रखिव मद्भाव आगता मोर भाव को प्राप्त होती सेकंड सेशन देखिबा कि इयर्स कहली ई फॉर इटरनल एजुकेशन तापरे ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग तो ए लोक माने जे किए बुझी पारिबो मु एबे कहली कि जो माने ए तीनटा जिनिस को त्याग करथिबे से बुझी पारिबे एबे भारत रे हमर तीनटा मिस अंडरस्टैंडिंग अछि कौन मिस अंडरस्टैंडिंग अछि फास्ट जो मार्ग रे जाउछे जाओ सब मार्ग रे कृष्ण मिलेबे सब मार्ग समान तो फास्ट क्वेश्चन डू ऑल पाथ लीड टू सेम गोल सेटा गोटे क्वेश्चन आंसर देबी तापरे सो मेनी डेमिगॉड वर्शिप कहीं एते देवादेवी पूजा होची द्वितीय थर्ड है कास्ट सिस्टम द्वारा आम केते प्रभावित होचे तो तीन टा क्वेश्चन सेक्शन 4 नंबर एक सॉरी 11 रु 15 नंबर श्लोक पर्यंत हम पाइबा तो 11 रु 15 नंबर श्लोक पर्यंत हमें पाइबा तो फास्ट 11 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहबे ना ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पात सर्वश तो भगवान कौन कहते जी मते जेमिति पूजा करिवो मु साई अनुसार सेमि गोटे लक्ष्य कहि ना जी मते जे यथा मां प्रपद्यन्ते प्रपात ट्रांसलेशन में कौन कहछन्ती जे माने जेपरि भाव रे मोर शरण रे आसंती सेही परि भाव रे मु सेमानकु पुरस्कार कर सेही परि भाव रे तार मीनिंग कौन सब जिंस गोटे लक्ष्य को इंडिकेट करेनी लक्ष्य गोटे भगवत प्राप्ति करवा लैडर अच्छी सीढ़ी अच्छी तो जी मत जी श्रद्धा विश्वास भक्ति रे प्रार्थना करती मुझे लेवल पर्यंत अवेलेबल है तो रेसिप्रोकेशन आज पर प्रपोर्शन जी रेसिप्रोकेशन आम करिया भगवान को चाहिए से अनुसार जी भक्ति करी सरेंडरनेस थी जहाँ इच्छा थी से सब को कनसीडर करा भगवान जे यथा मां प्रपद्यन्ते जी मत जेमिति मानिब मुझे से भाई आविर्भाव हेबी बुझिला ता माने नुह कि समस्ते गोटे जगह जाकि पहुंचे ना मां म वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व तो सब प्रकार भगवान कहते मु टॉप रे रहिली मत मो पाखु समस्ते आसीबे किंतु समस्ते सीढ़ी रे आसीबे सीढ़ी माने एति कहतली वेगा लैडर अछि से अनुसार आसीबे केही भाबिबनी कि गोटे जगह सब पहुंचबे तो एथिरे भगवान काटी देले 11 नंबर श्लोक रे सेकंड देवादेवी ताले ठीक अछि आपण तो कहउछन्ती भगवान को भगवान अर्जुन को कहले सब कथा तो भगवान कहउछन्ती अर्जुन पचारछन्ती कि आपण तो मु सुनछि सब किछि दे देबे ताले लोक माने आपण को पूजा न करी देवता मानन काहे पूजा करछन्ती देवता मान को पूजा कहीं इंद्र चंद्र वायु वरुण कि मंगला सारला काली से केते सब अच्छा आम गाँव में केते सब मुझे देखी गुड़ाए अच्छा तो सब एत लोग पूजा करा कि आवश्यकता अच्छी तो यही तार उत्तरटा देले भगवान कहले से माने को भलिया लोक कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि जजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानसो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा तो से व्यक्ति प्रभुपाद भावार्थ लिखुछन्ति से व्यक्ति देवादेवी को पूजा करती कौन पाई क्षिप्र कांक्षत कर्मणाम सिद्धि
किछि कर्मर फल को प्राप्त करने भौतिक जगत रे किछि भोगर संसाधन पाई से माने देवता मान पूजा करते देवता माने जल्दी जल्दी समस्त को दे दियंती लांच बेलिया आम देवता गोटे किसी ऑफर कले किसी व्रत कले से आनिकी देले शुद्धिकरण हुएनी छोट पिला ता माँ कहला कि अरे तोर पैसा कौन दरकार ना मो माँ कौन खाइबी ना रसगोला खाइबी ना तू स्कूल आगे आम रसगोला दुकान अच्छी माँ कह नाई नाई रसगोला खाना बापा को कही बापा तुम्हें रसगोला आनीदेवे कहीं माँ मना करते कहीं से स्कूल आगे जो रसगोला दुकान अच्छी ये माछी बसती से क्लीननेस हाइजेनिक न था तो माँ सब आकट कर किंतु यदि से पिलाटा किसी पैसा चोरी कर नहीं खाईदेव कि सांग को डाकीदेव सांग तुम पाखे पैसा अच्छी मत दे मुझे रसगोला खाईदेवी देह खराब हम ना तो भगवान जो किसी परिणाम दिखती फास्ट से शुद्ध करती दिखती ध्रुव महाराज कौन करते भगवान को मागिले कि मते मोर पितामह पितामह प्रपितामह बोधे कौन ब्रह्मांड बड़ आसन दरकार मो पिता मत कोल बसैलेनी बड़ आसन भगवान देले मुझे देवी ते किंतु शुद्ध कले प्रथम 6 मास से भगवान को पाइले तपस्या करके 6 मास से भगवान को पाइले हृदय शुद्ध है फास्ट प्रार्थना कले कौन कहले कहले मु काच खंड पाखे भावी मो पाखे हीरा थिला कि मु काच खंड पछरे बुलुची अर्थात मो पाखे भगवान आपन को प्राप्ति करने मोर एभलिया योग्यता पलि आसला किंतु मु भाभी कौन मत काच खंड मिले अर्थात भौतिक जगत रे जगह पाई तो भगवान जिते दियंती कृष्ण जिते दियंती शुद्धिकरण करके दियंती शुद्धिकरण टा कष्ट हुए बोली लोक मैंने भगवान पाक जाती सब देवादेवी को प्रार्थना करती तापर थर्ड प्रश्न उत्तर आमर कौन से चारि वर्ण चारि आश्रम भगवान कहते चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अकर्तारम अव्ययम तो भगवान कहते मु चारिटी वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तापर चारिटी आश्रम चारिटी आश्रम कहले वर्ण है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये 8टी चारिटा सोशल ऑर्डर चारिटा स्पिरिचुअल ऑर्डर मु तैयारी करछि भगवान कहीं तैयारी करछंती जेमती भगवान सुंदर जिन मुझे नोट करी कि हाँ धरतु गोटे बिल्डिंग अच्छी तीन महला वाला बिल्डिंग अच्छी तो बिल्डिंग रो तल फ्लोर रे कौन अच्छी ध्यान देकी शुण बुझी पार भगवान जो वर्ण तैयारी कहीं तैयारी करदे भगवान भगवान फर्माट देदेले ଏବେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ର ତଳ ସେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ନିଶା କରନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେଠି ଲୋକମାନେ କଣ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି କ୍ୟାସିନୋ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ ଥାଏ ସବୁ ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ମାନ ଇଏ ସବୁ ଥାଏ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ତା ଉପର ଫ୍ଲୋର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ लोक सी कौन कर तार जप कर मेडिटेट क्लीननेस मेंटेन पूरा बढ़िया से अच्छी भगवान गोटे प्रे कर भजन कीर्तन चलती तो भगवान एवं कौन सब बनईदे गाँव में देख प्राय सहर में यहाँ देखा जाए जो नाल नर्दमा था माछी मैंने आसती कि मशा मैंने आसती तो आम गोटे परिवेश तैयारी करदे लोक आसवे तुम गोटे मंदिर खोलदब लोक आसवे गोटे कौन मद दुकान खोलदब लोक भी आसवे तो दुकान टा खोली देछन्ति भगवान दुकान टा न वर्णाश्रम खोली देछन्ति भगवान एबे किए कोठी फिट होची तार गुण कर्म साइको फिजिकल नेचर अंतर जने फिट हे जीवो नाइ मु मद दुकान जीवी ना हमर सेठी जो कैसिनो खेलिया पय जीवी ना ऊपर फ्लोर को जीवी तो एटा आम पाखरे ऑप्शन अछि आम पाखरे ऑप्शन केंदे आसले हमर कर्मर नेचर गुडा आमे को भलिया पिला हमर साइको फिजिकल नेचर कोन तो ये भगवान जो चारिटी वर्ण चारिटी आश्रम तैयारी करछन्ति भगवान फॉर्मेट बनी देछन्ति ए फॉर्मेट रे के पसिबो सेटा तार व्यक्तिगत जीवन चक्र रा जति कर्मिक रिएक्शन अछि कर्म अछि तार प्रकृति अछि ता अनुसार निर्धारित हेता है भगवान किसी का कोइ नै जो ब्राह्मण कुल रे जन्म हो नाइ भगवान फॉर्मेट बनेछन्ति के ब्राह्मण र गुण अछि से सेठी जन्म हबो तो भगवान तीनटा इंच मना कले देवता पूजा भगवान मना करछन्ति कास्ट सिस्टम जाति प्रथा को भगवान गुण और कर्म अनुसार बनई ना कि किए जन्म हेले ना गुण और कर्म अनुसार भगवान बनई पूरा यही सब जिन आम स्टूडेंट हिसाब से हमको बुझार अच्छी बाहर लोग तो हजार कथा कहे कि हमको बुझार अच्छी भगवान कि जोटा बनई सेटा भगवान तम सिस्टम के भांगती भगवान बढ़िया से बनई तेणु भगवान अर्जुन भगवान पचारे कहे आपन तो क्षत्रिय आप भगवान कहे मुझे क्षत्रिय नुह मुझे क्षत्रिय जन्म होती किंतु मु पालित होती कौन वैश्य परिवार रे तो भगवान एक्चुअली भगवान कहे कि मु ना ब्राह्मण क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र मु किए भगवान शरीर वास्तव में कौन तैयारी कहती सच्चिदानंद तैयारी तो भगवान कौन सी वर्णाश्रम भितर आसती भगवान ये कहले नमान कर्माणि लिपन्ते नमे कर्मे फुले इति मांग जो अभिजानाति कर्मी कर्म भी न सबध्यते तो समस्त जानवा दरकार कि भगवान
कौन कार्यर आवश्यकता ना कि ना भगवान कर्मर बंधन रे पड़ती वर्णाश्रम पड़ती कौन पड़ती भगवान तो भगवान देखी भगवान एत सुंदर देखा भगवान आज लोक कई देखीच जहाँकर नाभि गोटे पद्म फूल बाहर भगवान बाहर भगवान रामचंद्र ये आसी रामचंद्र भगवान जो आसते अहल्या जो स्टोन थी पथर स्पर्श करके स्त्री लोकर रूपांतरण कले देखीच कि आम दुनिया ना देखने भगवान रामचंद्र तो एमती सुंदर भाव में यदि कौन से समुद्र को चाहिए समुद्र कौन तार फुटिला पानी फुटला भाया फुटिला तुम भाविल तुम टे गोटे कड़े पानी नहीं देखो सी फुटो जमा फुटबनी ना आम भगवान को कंपेयर कर भगवान सच्चिदानंद विग्रह भगवान कहे सृष्टि मुझे तैयारी कली ऋषि मुनि मैंने पचारे स अक्षत आंसर एंड भगवान देखिले सृष्टि हो गला भगवान मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कौन प्लानेट कस्मिक सबुतक यही सौर जगत रे माने एक अच्छी आमे छोटे ना आमे भगवान भगवान कहते अर्जुन को कि भौतिक जगत कर्म किसी मत टच कर भगवान बरं पूतनार स्तन को पान करते स्पर्श करते पूतनार स्तन को सी शुद्ध हो गला भगवत धाम पठेदेले भगवान सी आम भगवान को जगह नहीं पारानी कि भगवान को आम जगह को आनी पारानी ये दुटा मायावाद कनसेप्ट प्रभुपाद बारंबार मना कर बुझापी तेरे थर्ड येटा आम सेक्शन पढ़ा मुझे स्पीड रे कही दौची कंप्लीट भी करार अच्छी तो भगवान कहते कि भगवान कहले भगवान के पार्शियल नुह हाँ भगवान ये 14 नंबर श्लोक कहले कौन सी कर्मर फल मते ये करेनि तो 15 नंबर श्लोक गोटे सेकंड तो नेक्स्ट लेसन कहली रिमूविंग रिएक्शन तो यहाँ टे इजी रही ये तीन टा कॉन्सेप्ट आम बुझिले इयर्स रे ई पर कहली इटरनल एजुकेशन ए पर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग आर पर रिमूविंग रिएक्शन तो 16 नंबर रु 24 नंबर श्लोक पर्यंत अच्छी हम पढ़ा रिमूविंग रिएक्शन ने केमी जन किए पचार ठीक अच्छी आप तो सुंदर भाव में कहले आप कौन कर्म लिप्त हुए तो अर्जुन पचार भगवान को तेणु जो लोक मैंने इंडिपेंडेंटली काम कर बहुत बड़ कनसेप्ट अच्छी जो लोक मैंने बहुत वर्णना करे भगवान कि जो लोक मैंने इंडिपेंडेंटली काम कर कर्म बंधन में पड़ जाती कि जो मैंने कहार निर्देश रे किसी हायर इंस्ट्रक्शन काम कर पढ़ुना तो केमी अच्छी तो भगवान कहले 16 नंबर किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञेत्वा मुख्यसे सुभात् तो किं कर्म किं अकर्म किं कर्म भगवान कहते ये जो कर्म अकर्म ये सब जिन कर्मणा गहन गति गोटे स्टोरी कहबी एवं कर्मर चक्र को बुझा बहुत कष्ट मत कहीं पिंपुड़ी कामुला मु कहीं आज कौन शोई पड़ी अधिक समय मत मत गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गला तो कर्मणा गहन गति पारिबानी केबे किंतु प्रति कर्मर गोटे प्रतिक्रिया अच्छी तो गोटे स्टोरी कहूँ शुण तो तो थे कौन गोटे लोकटे दौड़ूला कहीं दौड़ूला ना सी गोटे धरती कौन चाकू टाइप धरती कि गोटे बड़ जिन धरती मारिया मारणास्त्र तो सी गोटे गाई पछरे दौड़ूला आउ से गोटे ब्राह्मण साइड रे ठिया होता से ब्राह्मण को पचारे कि गाई टे आगू पलैता तो ब्राह्मण को पचारे कि से गाई कुआडे गला तो ब्राह्मण कहला मो पाखे ब्राह्मण गुण अच्छी मुझे सत्य कहबी मिछा कहबी तेज कहले मिछ कहबी तेज कहले कि गोटे अलग कहले मुझे कहबी कि मुझे देखईदेवी तो हाथ में कौन कले देखईदे यहीपटे जाता बोली तो से जो लोकटे कंसई लोक थिला तो सी नहीं से गाई को मारदेला तो किसी नेक्स्ट पार्ट रे गोटे लोकटे थे बहुत वर्षा से लोकटे वर्षा जोरसे होची से साधु लोकटे सी आसी गोटे गाँ को तो से जनक घरे आश्रय नहीं तो बहुत जो वर्षा होते आश्रय नहीं अच्छी पिंडारे तो राति 2टा है तो घर जे स्त्री लोक थे तो सी दीर्घ कबाटे खोल देके आसिले कहले ये साधु बाबा कि मत मो स्वामी भल लगती तेणु मुझे चाहूँगी आप तो बहुत सुंदर देखा तेणु मुझे चाहती आपण सागर संग करने साधु कहले कौन अब माने बेविचार यहाँ भल नुह तेणु शास्त्र सम्मति भी ना मुझे साधु रूप आश्रय नहीं तेणु ये जिन भल नुह कि तार काम प्रभाव बहुत थाए तो सी कहले कि ठीक अच्छे तुम्हें यदि मो प्रपोजाल राजी हेनी ताले मुझे तुमको मु कौन कर देख तापर से कौन कहले गोटे चाकू बाहा कले चाकू आणिकी ता स्वामी जो शोते मारदेले तो स्वाभाविक साधु लोक कौन कले देखिले कि से एमती मार दौरान तुरंत से कौन कले चाकुटा को सुरक्षा ये करने आने चाकुटा निजे धरदे चित्कार कले देख 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 गाँ लोक से उठी पलि आसले तो देख देख यही जो साधु आसछन्ती से मो सहित खराब व्यवहार करने को चाहते आ मो स्वामी की मार देछन्ती
तो भावते बहुत भयानक साधु फसीगले पूरा। तो जो साधु पशि जाती तो गाँ लोक मैंने ठीक अच्छे दंड तो देवा पड़ो कि ब्राह्मण तो मारी पारे ब्रह्म हत्या पाप लगे से कौन कले गोटे कम कर तो हाथ काटी दियो। तो ये कहीं से लोकर हाथ कटिला साधु हिसाब से आसला वर्षा दिने आश्रय नहीं कौन प्रकार खराब मनोभाव नाला आम पचारे ना कहीं गोटे लोकर भल लोकर खराब कहीं हुए तो रिजन है ये अच्छी पूर्व जन्मर हंसित कर्मफल आज भोग करा पड़ी से ही लोकटे जी ब्राह्मण थिला जे हाथ देखा ये जगह गाई जाऊँगी हाथ कटिला कहीं गो हत्या करते जो लोकटा मारी से लोकटा ता स्वामी होगी जन्म होता आउ गाई कौन होता स्त्री लोक गाई कौन से गाई को मारला ए जन्म मारला तो कर्म ना गहन गति कर्मर नियम टा केबे कटिबनी भगवान हेले सठिक न्यायाधीश भगवान हेले कौन सठिक न्यायाधीश भगवान केबे कंप्रोमाइज करंतनी आमे बुझीबाटा बेले बेले भूल जाए ठीक अच्छी आम शुणुचे जनक अर्जुन एमाने भगवान भक्त समाज में रहीकि सन्यासी ठार से महान कहीं पूरा कर्म बंधन कर्म करके कर्म चक्र में पड़ते प्रभुपात कहे केमी सुंदर भाव में बढ़िया जिन कहे ना तो तो कर्मण अभी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मण बोधव्यम गहना कर्मण गति तो जी ये जनक महाराज कि भगवान भक्त मैंने जो मैंने कर्म करके कर्म बंधन में पड़ती से ट्रिक शिखार अच्छे ओडिया कहती माछ धरबू किंतु ओदा हबुनु किए शुणी मोर मन पड़नी एक्जाक्टली टर्मटा माछ धरबू किंतु पाद ओदा करार ना है तो सेमती कर्म करवा बंधन में पड़ोनी से आमको शिखार अच्छी तो भगवान ये कहे केमी एग्जांपल दौर बैंक रे गोटे कैशियर अच्छी तो कैशियर कौन कौन लक्ष लक्ष टाँग गणे है किंतु जेबे सी पैसाटा नब तापरे दंड आसो आरेस्ट हम सी किंतु बैंक हिसाब से गणिकी रखुची जेपर्यंत से पैसा सुरक्षित रखी तार किसी टेंशन ना बैंक तरफ से कामटी कला भाव गोटे सोल्जर अच्छी तो सी कौन कर जो तार देशर परिसर से देशर सीमार से क्या हत्या कर अवार्ड मिलूँ कहीं सांसन अच्छी गवर्नमेंट सांसन अच्छी निजे यदि गाँव को आसिक गुली फुटेला दंड मिले अर्जुन युद्ध करेंगे धर्मर युद्ध कहीं भगवान परमपिता धर्मर देवता सी आज अच्छा डायरेक्ट कर अर्जुन को भगवान कहते कौन कि माँ मनुष्य युद्ध च तो भगवान का निर्देश जेतु कर्म करते अर्जुन से कौन प्रकार कर्मर फल मिलला माने कर्मर प्रतिक्रिया मिललानी सीधा भगवत धाम गले आग काल आम सब टेप रेकर्डर आसला टेप रेकर्ड से फिल्म फिल्म चले गीत चलने कौन हम इटा गोल गोल थिला तो गोटे से रिल गुड़ा गोटे बंडल लेकिन थी तो गीत चलो कौन से बंडल अनबाउंड हम खोली 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 जीव गुड़े आम जो कर्म करुचे यदि कृष्ण उद्दिष्ट नथिबो शास्त्र शास्त्र जो लिखाई अकर्म तो सेटा नथिबो ताले से आमको पुनः कर्मर बंधन में पकईदेव से धृतराष्ट्र विदुर संवाद रे धृतराष्ट्र को दुर्योधन प्रस्ताव देव कि आम जुआ खेलिबा जो कहे जुआ खेलिबा ताले जुआ खेलटा भल नुह धृतराष्ट्र बापा हिसाब से मना करेंगे से कह ना विष पीदेवी है भगवान कहे ठीक अच्छे जुआ खेल किंतु सेठी सी विदुर मना करेंगे से कहे कि नहीं जेटा भूल जिनस तो धृतराष्ट्र ये कौन कहे बहुत आश्चर्य कि मो पाखे आम पाखे भीष्म अच्छा द्रोण अच्छा महान महान व्यक्ति अच्छा तेणु करके जने जुआ खेल आमर कौन असुविधा हो कि असुविधा हेनी आ कर्मर भाग्य जहाँ थी सेटा ही हम तो यहाँ बहुत गोटे बड़ जिन वास्तव में डेस्टिनी डिटरमाइंड कन्सिक्वेन्स आमर जो भाग्य अच्छी जे कर्म कर अधिकार अच्छी कर्म कर स्वतंत्रता आमर अच्छी किंतु कर्मटा कले जो फल मिल भाग्य अच्छी बुझ धर मत मु गोटे धनी परिवार जन्म होती तो यहाँ मोर कर्मर फल एवं धनी परिवार जन्म हो धन प्राप्त होती कौटी विनियोग करी से मोर कर्म माने मोर व्यक्तिगत मान स्वतंत्रता भाग्य कौन पूर्व जन्म संचित फल को एकठा करा भाग्य कहुच्छी से अनुसार मत गोटे एनवायरमेंट मिलगला कर्म करने कि भक्ति करने जहाँपाई भी किंतु से परिस्थिति आसिकी मु को ऑप्शन टा चूज करी से स्वतंत्रता अच्छी आमर तेणु से धृतराष्ट्र कहले कि भाग्य ना विद्र मना कले भाग्य दोष देकी खसी दिया ना भाग्य दोष दे खसिले किसी लाभ ना बहुत लोग था दैववाद भाग्य जहाँ अच्छी से हम किसी कर्म करें बहुत लोग एमती भी था दैववाद किसी कर्म करें भक्तिर आश्रय ने भक्ति बाहाना भाग्य को निंदा करेंगे भगवान को निंदा करेंगे तले रिजल्ट भल आसवनी से भाया करना डोंट क्रिएट ए बैड एग्जांपल किंतु बहुत लोग कर्मवादी था 99% परिश्रम करी देखा भगवान मु भगवान को प्रार्थना कर भगवान केमी मत परिणाम देवेनि तेणु भाग्यवाद हवा भूल कर्मवाद हवा भी भूल बैलेंस भक्त मैंने बैलेंस हुआ आमर परिश्रम
आवर एंडेवर कृष्णास ग्रेस। तेणु आमको सेटा बुझियार आमे परिश्रम करिया निर्भर करिया भगवान को ऊपर। तो एटा पूरा कॉन्सेप्ट मु एना कहली कि केमिति कर्म करिकी कर्मर बंधन न पड़िबा એટલે कृष्ण प्रीत्यार्थे कर्म करियार अछि। आमे कहदो ना कर्म ही पूजा एटा बहुत माने बहुत डिफिकल्ट जिंस नुह। आमे काहे कि कोन कर्म ही पूजा काहे कि ना आमे निजे इंद्रिय तृप्ति करिया पई कर्म को पूजार ना दे दियंती। को कर्म पूजा सुनिबो जो कर्म रे भगवान कृष्ण कहिथिबे ए कर्मटा कर मो पई से कर्मटा भगवान को पई आमे करतिबा सेटा पूजा हबो। ना कि मु भगवान को टिके पूजा कली पाठ पढ़ली सेटा पूजा नुह। मु भगवान को खाया पर टिके डाकिली नाई सेटा नुह जमारो। भगवान को जोटा पसंद भगवान को जोटा डिमांड भगवान जोटा कहिथिबे सेटा ही करियार अछि। सेटा हेति सेमति यदि के भाबिबो ताले भक्तिटा ही केवल पूजा भक्तिटा केवल भगवान को समान सहित समान हबो। आमे के भाबिबो कि मु एते परिश्रम कली गोटे कृषक अछि से बहुत परिश्रम करछि खाइला वाले टिके भगवान को डाकी दोछि नाई से जीवनी भगवत धाम जीवनी। भगवत धाम जीवा पई कृष्ण प्रीत्यार्थे कर्म करिया दरकार। भगवान को जोटा इच्छा अछि सेटा करिया दरकार। सेटा यदि न करिके आमे निज कर्म को भगवान का नाटा दे दोछे सेटा भूल जिंस। उन्होंने कर्म कले लाभ कौन हम भगवान 19 नंबर श्लोक कहबे ହେଲା। मैं ठीक अच्छे आप कर्म करने कहते ज्ञान पाइबापी तो ज्ञान द्वारा कर्म फरक कौन अच्छी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा यदि ज्ञान प्राप्त हम ठीक ठीक ज्ञान आम बुझा ताले कर्म कोटा अकर्म कोटा विकर्म कोटा कर्म माने शास्त्र उपयुक्त कर्म शास्त्र जोटा निर्देश दिखाई विकर्म माने जो कर्मटा खराब कार्य शास्त्र रे जार निषिद्ध आचार कह चारिटा नियम आम शुणुचे तापर रहा कौन अकर्म और शुद्ध भक्ति जहाँ कौन प्रतिक्रिया ना कृष्ण प्रत्यार्थे आम कर्म कले तो कर्म कर्मी लोक मैंने कर्म करेंगे जो ज्ञान स्तर को न आसती ज्ञान स्तर को आसले कौन हम तर कर्मर सब प्रतिक्रिया धीरे धीरे नष्ट हो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तो ये प्राक्ट करार अच्छी परफेक्ट हबार अच्छी। तो 21 लिखा है जस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता गोटे इंपोर्टाट टर्म अच्छी 19 नंबर श्लोक ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तमाहु पंडित गुदा जहाँ समस्त कर्म काम संकल्प वर्जित मु कर्म करी ये देख भगवान कहले गोटे मु कर्म करी किंतु भोग कर आशा रखी काम संकल्प वर्जित मु कामना कर्म करने पर भाविली एंजॉय करी खाई पीबी आयस किसी हबार ना इंद्रिय तृप्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति कामना रहित हवा दरकार। इंद्रिय तृप्ति आम करें यदि शास्त्र को देखा से जीवन महत उद्देश्य को देखा आदि ज्ञान स्तर में आणिकी आसीगला ताले कर्मर सब येटा धीरे धीरे नष्ट हो तापरे भगवान को त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। प्रभात कहते जदिव से समस्त प्रकार कर्म रे नियुक्त थाए गोटे टर्म सुनिबो कर्म इन अकर्म एक्शन इन इनएक्शन इन एक्शन बुझला कि एक्शन इन इनएक्शन से कर्म करुथिबो किंतु भक्ति करुथिबो ताको प्रतिक्रिया लागीबनी तापरे उल्टाटा यदि सी भक्ति करुछि ताले तांगु बाहर लोक देखुथिबे सी तो आंबलिया खाउछि पिउछि रहउछि किंतु कर्मर बंधन से पड़िबनी एक्शन इन इनएक्शन इन एक्शन तो एटा टिके समस्त पढ़ो 19 20 21 नंबर श्लोक पढ़ले टिके आइडिया हम स्टिल न बुझी पारे मुझे कहबी जो आम गीता संजीवनी रे आसीबा तापरे कहले निराशीर्चित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलम कर्म क्रूरान्नो पोति किल विषम तो कौन पाई कर्म करिया दरकार भगवान अर्जुन पचारछंती तो भगवान कहउछंती कि निराशीर फलर कामना रहित होइकी संयत होइकी मन बुद्धि को नियंत्रण करिकी त्यागर मनोभाव रखिकी परिग्रह जहाँ किसी अच्छी से संतुष्ट होइकी मालिकाना सत्व न रखिकी शरीर को आत्मा को ठीक से मेंटेन करने से आउ ना एक्सट्रा ना 100 टकर मो बॉडी मेंटेन होची ताले ओके आउ 101 टका ना तेणु शरीर को आत्मा को ठीक से रखापी कर्म करार अच्छी जहाँद्वारा पापर प्रतिक्रिया मुक्त हो पार। तो 21 नंबर हाँ ये लिखा है जदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वा से कर्म कर जोगी जी अच्छी जोगी माने जे कर्म करुच्ची तार को भाया माने कौन को भाया तार नेचर रहा दरकार जदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमश्चर सम सिद्धावसिद्धो च कृतापि न विद्यते जहाँ मिलला से संतुष्ट रहिबो तापरे जे द्वंद्व भाव मुक्त एटा सेटा नहीं जो शास्त्र कहूँ निर्देश पालन करिवो जय पराजय मुक्त बा सिद्धि असिद्धि उभय प्रति स्थिर भाव रहे तो द्वंद्व जय पराजय सिद्धि असिद्धि ये सब जिन आम न पढ़ी कर्म को शास्त्र उपयुक्त मानिकी गुरुंकर निर्देश यदि कर्म करवा तो परिणाम आमको धीरे धीरे कम भोगिया पड़ो नीले धीरे धीरे आ प्रति ईर्षा न करी
ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବି କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ରଖୁଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ମାର୍କ ରଖିବି ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ପର ନ ହେଇକି ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ କଣ ହବ, ସେ କର୍ମର ପରିଣାମରେ ଭାଗି ହବନି। ଗତ ସଂଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସ ଯଜ୍ଞାୟା ଚରତ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲିୟତେ। ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣରେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ କର୍ମରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଯଜ୍ଞ ବନେଇବା। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେସନ, ଆର ସେସନ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏଇଟା କଣ, ଯଜ୍ଞ ଇନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ ଇଟ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଲ। ତ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ଯଜ୍ଞରେ କଣ ଥାଏ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆହୁତି ଥାଏ, କର୍ମ ଫଳ ଥାଏ, ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଥାଏ। ତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣಂ ବ୍ରହ୍ମ ହବିର୍ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ତ କୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିନିଂ ଅଛି। ହଁ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଫୁଲି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବ। କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସରେଣ୍ଡର, ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦଉଛେ ନା, ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁଛେ କଣ କରୁଛେ, ହାତ ଟେକି ଦଉଛେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ ଜୋରସେ, ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଅର୍ପିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଅର୍ପିତ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ଅଟେ। ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଲାଗିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ଟେକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ 25 ରୁ 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦେବି, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ୱାଇଜ ପଢୁନି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଆମେ କେମିତି ଯଜ୍ଞ ବନେଇବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଏଠି କହିବେ। ଯେମିତି କହିଲି, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତୀର ଥିଲା, ସ୍ତର ମାରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟା କଣ, ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲା ଭଳିଆ, ଯୋଉ ଆମର ଯଜ୍ଞରେ ସରି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଛାତି, ସେଟା କଣ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ତ ଯେତେବେଳେ ସର ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ପୁତା ପାଥାସ୍ତ୍ର ପୁତା, ଅର୍ଥାତ ପାର୍ଥଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ସୋଲଜର ମାନେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହିଁ ଏମିତି। ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ କରୁଛି। ହଁ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାମୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସ୍ଵାମୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ କଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏଟାକୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫଳ କଣ ମିଳିବ, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଚିଲଡ୍ରେନ ମିଳିବ। ତ ଏଟା ବି ଯଜ୍ଞ। ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କେମିତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତ କର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ଆହୁତି କଣ ରହିଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପରିଣାମ କଣ ରହିବ କି ସଂସାରରୁ ବିରକ୍ତ ରହିବ, କୃଷ୍ଣରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ, ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଜ୍ଞ ବନେଇ ପାରିବା। 30 ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲି କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପଢିବ। ଷ୍ଟିଲ ମୁଁ କିଛିଟା ମେନସନ କରୁଛି। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ଡେମିଗଡରସିପ, ଯଦି କିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ କର୍ମଯୋଗୀ ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ସେବା ଇଏ କରେ ନା, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ କଣ ଫାୟାର ଅଫ ସେନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାଙ୍କର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରାନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତରମ କୁହାଯାଏ। ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। କିଏ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କେମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ। ପତଞ୍ଜଳିରେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ସେଇଟା ବି ଯଜ୍ଞ। ଦାନ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ୟକୁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ନାଗ ବାବା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, କିଏ ପାଣିରେ ପୁରା କଣ କେମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି କଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ ତପଯଜ୍ଞ। କେହି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମିରାକେଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଯାହା ବି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଯଜ୍ଞ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ,
ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛେ ତ ସେଟା ବି ଆମେ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ରହିବ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା ପରିଣାମ ହବା ଦରକାର ପରିଣାମ ଯଦି କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତ ଜୀବନକୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ମନେଇଛି ପରିଣାମ କଣ ମିଳିବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କ୍ଷପିତ କଲ୍ମଷା ତ ଯଜ୍ଞ କଲେ କଣ ହବ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯଜ୍ଞ ବନେଇବା ଯଦି କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁନି 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ନାୟମ ଲୋକ ଅସ୍ତି ଯଜ୍ଞସ୍ୟ କୁତୋନ୍ୟ କୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯଦି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁନି ସେ ଏଇ ଜଗତରେ କି ପରଲୋକରେ ସେ କବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି ଆମ ଜୀବନଟା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ କେବେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁଆଡେ ନେଲା ଆମେ ସିଆଡେ ଚାଲିଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ବୁଝାମଣା ଠିକ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଥାଏ କି ଏଇଟା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ଯଜ୍ଞର ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ ଯଦି କହିବ କି ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ ଏ ପର୍ପସ ଏନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥ ଏ ପର୍ପସ ଇଜ କଲ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତପୋ ଯଜ୍ଞ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ତ ତବେ 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି କଣ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ ଶ୍ରେୟାନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୟା ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପରନ୍ତପ ସର୍ବମ୍ कर्माक्षिलम पर्थ ଯଜ୍ଞେ ଜ୍ଞାନ ପରିସମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ କେହି ବହି ପଢିକି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବାନି କି ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆପଣେଇଲେ କେମିତି ଆମେ ଆପଣେଇବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ପାଇବା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ସରିଯିବ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ମନେ ବି ରଖିପାରିବ କି ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ତଦ୍विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदिशन्ति ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ନୋଟ କରିଦିଅ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରାଣିପାତେନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତ କେମିତି ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରାଣିପାତେନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ହଉ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହଉ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରାଣିପାତେନ ପ୍ରାଣିପାତ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରିପୃଷ୍ଣେନ ସେବୟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନୁହଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଲାଇନ କରିକି ଆମେ ପଚାରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିବା ପରିପୃଷ୍ଣେନ ସେବୟା ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ କିନ୍ତୁ ସେବୟା ଶବ୍ଦ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସେବା କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭରିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ କେହି ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଶୁଣ କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆଗେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମତେ ମ୍ୟାଚ କରୁନି ଭଗବତୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏତ କୁହା ହେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ତମେ ସେବା କରିବ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେବା କରିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବ ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଆଗ କାଳରେ ସୁବିଶିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କି 12 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲା 12 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା 12 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି କି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସେବାରେ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାହିଁକି ନା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଣେ କହିବ ଠିକ ଅଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହବ ନ ପୁନର୍ମୋହ କୌଣସି ପୁଣି ଆଉ ସେ ମୋହ ଜାଲିରେ ପଡିବନି ଆଉ ତାକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ଆତ୍ମନି ଅଥମୟୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ଆତ୍ମନି ଅଥମୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ଇଏ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଅପିଚେଦସି ପାପେଭ୍ୟ ସର୍ବେଭ୍ୟ ପାପ କୃତ୍ତମଃ ସର୍ବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ଲାବନେବ ବୃଜିନ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି ଜ୍ଞାନ ପ୍ଲାବନ ବନ୍ୟା ହୁଏ ବନ୍ୟାରେ ଜଳ ପ୍ଳାବିତ ହେଇଯାଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ଳାବିତ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ ହବ ପ୍ଳାବିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ସେ ଯାଇକି ବ୍ରିଜିନମ ସନ୍ତରିଷ୍ୟସି ଭୌତିକ ସାଗର ସେ ଧରିକି ପଳେଇବ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ଅଲ୍ ରିଆକ୍ସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ଭସ୍ମସାତ କୁରୁଷ୍ୟତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସବୁଠୁ ପିଓରେଷ୍ଟ
नई ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये दिव्य ज्ञान जो भगवान देउछंती कि केमिति आमे कर्म କରିବା द्वारा कि कर्मर बंधन न पड़िबा, तो एटा सबुटु प्योर स तत्स्वयं योग संसिद्धो कालेन आत्मनि विन्दति। तो कृष्ण कहले कालेन आत्मनि, अर्जुन भाबिबे एबे कि केते समय नब ये जो दिव्य ज्ञान को पाया पई केते समय लाभ, तो किए पाई परिबो एटा लास्ट जिंस पुरा। हु कैन अटेन ज्ञान, ये जो ज्ञान किए पाई परिबो, भगवान कहउछंती श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समर्थम्यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तार श्रद्धा थिबो, श्रद्धा माने कोन, श्रद्धा माने हम कोन कहितली जे गुरु साधु शास्त्र ए तीनटा कथा मानुथिबो तार श्रद्धा अछि बोली जानिबो। कौन कहली श्रद्धा माने नुह कि सोमवार शिव मंगल पूजा कर दे आसीबी, मु सोमवार माछ मांस खाउनी, बुधवार खाउची रविवार खाउची, नाइ चिटिंग पूरा। तो एथिपाई श्रद्धा माने केवल गुरु साधु शास्त्र तीन जण कथाटा साइमल्टेनियसली मानिथिबो, तीन जण सेम कथा कहिथिबे, ताले जानिबो से व्यक्ति श्रद्धावान व्यक्ति। सेही व्यक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करबा पई प्रकृष्ट। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଚିରେଣ ଅଧିଗच्छति, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ତୁରନ୍ତ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବେ। ଆଉ କିଏ ପାଇବନି, ଅଜ୍ଞସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାଶ୍ଚ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଯଦି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେନି। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଯିଏ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲୋକ, ଯିଏ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ମାନେ ଫେଥଲେସ୍, ଫେଥଲେସ୍ ମାନେ କଣ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତିନିଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ଭୁଲିବନି, କାରଣ ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା ମୁଁ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଅଜ୍ଞ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଲୋକ, ଯିଏ ଭୌତିକ ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ପ୍ଲାବିତ ହେଇକି ଥିବ, ଆନିମଲିଷ୍ଟିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ତାର ପଶୁବତ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ମାନେ ଫେଥଲେସ୍, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିବ କି ଏଠି ତ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି, ମୁଁ କୋଉଟା କରିବିନି। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଫେଥଲେସ୍ ଲୋକ, ସିଏ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଆତ୍ମା, ହାଜ୍ ବୋଥ ନଲେଜ ଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ କରୁଥିବ କି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମତେ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଓର, ପ୍ରୋସେସ ପିଓର, ପରଫର୍ମେବଲି ପିଓର। ପିଓର ତାର ଆତ୍ମାଟା ଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ସେ ଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ପିଓର, ପରଫର୍ମ ପ୍ରୋସେସ ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଆମର ଅନର୍ଥ କାରଣରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ସେ ଠିକ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି ଠିକ ସେ, ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଇ ପିଇକି ସେ ଭଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ଅଇଁଠା ଖାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଆମେ ତ ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଜାଣିନି, ଯେ ଜାଣି ସିଆଣେ ଅଛି, ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଏ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି యోగ సన్యସ୍త కర్మణాం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయ ସଂଶୟ ଆତ୍ମନବନ୍ତମ ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ କହିବେ କି ତସ୍ମାଦ୍ ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭୂତମ୍ ହୃଷ୍ଟମ୍ ଜ୍ଞାନ ସିନାତ୍ମନଃ ଚିତ୍ତ୍ୱା ଚିତ୍ତ୍ୱେନୈବ ସଂଶୟମ୍ ଯୋଗମ୍ ଅତି ତୁଷ୍ଠତି ଭାରତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ କହିବେ କି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସଂଶୟରୁ ବିନଷ୍ଟ, ସଂଶୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଉଛ, ତ ତମେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଉଠ, ଯୁଦ୍ଧ କର, ଅର୍ଥାତ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିହିତ କର୍ମ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କି ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ, ଫାମିଲି ପର୍ସନ ହିସାବରେ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କାରଣ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। କିଏ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ଆସେ ମୋର ତ କିଛି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ପାଣିଟାକୁ ନେଇକି ବାଦଲ ହୁଏ, ବାଦଲରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆମେ କହିବା ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଁ ପିଇବି, ପିଇ ପାରିବି? ପିଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ, ଏ ଲୁଣିଆ ଜଳ, ତାକୁ ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିକି କଣ ଆକାଶକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଦଲକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧୁର ଜଳ ଆମକୁ ପାଉଛି। ତ ଆମେ ପୁରା ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ, ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦବାନି, ପୁରା କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଫସିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ବି କେତେବେଳେ ଆସେ, ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଯଦି କାହାର ଡ୍ରେସ ଆସେ, ଶାଢୀ ଆସେ, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କୁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏତିକି ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ।
by restraining our senses from sense gratification we will get purified ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ କାହିଁକି ଫଳ ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ପାହାଡରେ ହଉ ଯୋଉ ଧନରତ୍ନ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଥାଏ ସେ କଣ ପାଇଁ ଥାଏ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଭଏସ ଅଛି ଭଲ ଭଏସ ଅଛି ସେ କଣ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ କି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଣିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରପ୍ସ୍ୟ ଉପଜାୟତେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲା ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଗଲା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତା ବାପା କହିଲା କି ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ନା $5,000 ପାଉଛି ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ଗୋଟେ କହିଲେ ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେ 4,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେ 1,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଦେ। ତ ପୁଅ ରାଗିଲା କହିଲା କି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି 1,000 ଟଙ୍କାରେ ତ ମୁଁ ଖାଲି ଅଫିସ ଯିବି ଆସିବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। ତ ସେ ଚିଡି ଗଲା। ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ପୁଣି ବିଦେଶରୁ ଭାରତ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାର ବାହାଘର ଅଛି ତ ବାହାଘରରେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କଣ ନା 4,000 × 12 12 ମାସର ଦରମା 4,000 ଲେଖାଏ $4,000 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଚେକ୍ ଦେଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ବାପା ମତେ କଣ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ ନା କଣ ନା ନା ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ପଇସାଟା ସେଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତୁ କିଛି କଣ ଇଲିସିଟ ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ କି ସେଠି ଜୁଆ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପଇସାଟା ଆଣିଦେଲି ତାକି ତୁ ଏଠି ପିସଫୁଲି ଏବେ ତୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ତୁ ଆରାମସେ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ରେଗୁଲେଟେଡ ଫ୍ରିଡମ ଫୋର ରେଗୁଲେଟିଭ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରିଡମ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମକୁ ଅନନେସେସରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ତ ପଳାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହସ୍ତିନାପୁର ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁର ବିଜୟ ପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ରାଣୀ ମାନେ ସେଠି ସେଇ ଦ୍ୱାରିକାର ବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତାକି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଉପହାର ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକି ଆମେ ଏନଭିୟସ ହେଇକି ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କି ନାଇଁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଚାଲିବି ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ ଭଗବାନ ତ ଏତେ କଥା କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା ମିଛ ନାଇଁ କର୍ମ ଅଛି ଅକର୍ମ ଅଛି ବିକର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆମେ କାଟାଗୋରୀ କଣ ଅଜ୍ଞ ଅଛି କି ଯୋଉମାନେ ସଂଶୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଫିଟ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନେ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନେ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନଟା ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବା ଦରକାର ଠିକ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡା ଡାଉଟ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର କଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ପାଇଁ ପାର୍ସିଆଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମଟା ଦିବ୍ୟ ସେତିକି ଟିକେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଦାମ ପାଇଯିବ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ପାଠ ପଢ ସବୁ କର ଚାକିରି କର ଘର ସଂସାର କର କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନାଅ ଅର୍ଥାତ କର୍ମର ଫଳଟା ଯଜ୍ଞର ଫଳଟା କଣ ହବ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ପ୍ରୋସେସ ଟା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ରେଜଲ୍ଟ ଟା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାପର ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହବ ତୁରନ୍ତ ବି ମିଳିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ଯୋଉ ଲୋକ ବେଶୀ ଡାଉଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ସେ ଯୋଉଟା ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହାତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ କଥା କହୁଛି ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି ମୁଁ କୋଉଟା କରିବିନି ଭାଇ ମୋର ପାଠ ପଢିବି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ମୁଁ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଆଉ ସେ ଲୋକ ହିଁ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନ ଚକ୍ରରେ ପଡିଯିବ ସରିଲା ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନେ କିଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମେ ଭୌତିକ ଲୋକ ନା ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ ଆଭରେଜ କଣ୍ଡିସନ ସୋଲ ବାୟ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ସଂସାର ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ହାରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହୃଦଗମ କରିପାରୁ ହୃଦୟରେ ବୁଝିପାରୁ ତାକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମାନିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ
କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। କୁହ କଣ ପଚାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦବା, ତାପରେ ତମ କଥା ଶୁଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।